बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ने से क्या मिलता है? सूरह फातिहा की फजीलत। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ अम्बिया कराम पर सहाइफ और किताबें नाजिल फरमाई, जिनकी तादाद 104 है। उनमें से 60 सहीफ़े हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम पर, 30 सहीफ़े हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, 10 हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात शरीफ उतरने से पहले नाजिल हो गए थे। फिर 4 बड़ी किताबें हैं: तौरात शरीफ, ज़बूर शरीफ, इंजील मुक़द्दस और कुरान मजीद। इन तमाम सहीफ़ों के मज़ामीन कुरान पाक में हैं। कुरान पाक के सारे मज़मून सूरह फातिहा में हैं, इसलिए सूरह फातिहा के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। अफलास, मुश्किल, परेशानी और बीमारियों की दलदल में आप धंसते चले जा रहे हों, तो ऐसे हालात में आप उस मालिक की हकीकी के दरबार में सर झुकाइए, जो सब की सुनता है और सबसे ज्यादा अता करने वाला है। उससे बढ़कर कोई करीम नहीं, कोई मेहरबान नहीं, कोई रहम करने वाला नहीं, कोई सखी नहीं। आप उस मालिक कौनो मकाम पर कामिल भरोसा करते हुए और यकीन रखते हुए कि अगर उसका दर बंद हो गया तो फिर कोई दर आपके लिए खुलने वाला नहीं, और अगर उसने आपको अता करने का फैसला कर लिया तो कोई आपको महरूम करने वाला नहीं। इस ईमान और यकीन के साथ सूरह फातिहा की आयत नंबर 4 को, यानी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आप चंद बार बुजुर्गों के बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लें, क्योंकि ये आयत अल्लाह जल्ल शानहू को बहुत पसंद है। अगर हम गौर करें तो हम सूरह फातिहा की इस आयत से बहुत सी बरकतों को समेट सकते हैं। इस आयत के अल्फाज को बार बार दोहराकर हम बहुत सी हाजात को पूरा करवा सकते हैं। हमारी तमाम जायज़ ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं, क्योंकि ये अल्लाह ताला की बहुत ही प्यारी किताब कुरान पाक का एक लफ्ज़ पढ़ने से हमें हज़ारों नेकियां मिलती हैं, और साथ ही हमारी ज़िंदगी की तमाम परेशानियां उससे हल हो सकती हैं। हमारी मुश्किलात कम हो सकती हैं, हमारी मुसीबतें दूर हो सकती हैं। इस अमल से आप बड़ी से बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कुरान मजीद के इन 2 जुमलों की फजीलत और बरकत बहुत ज़्यादा है। हम सिर्फ इन 2 जुमलों को पढ़कर अपनी मुश्किलात से बाहर निकल सकते हैं, अपनी मुसीबतों से जान छुड़वा सकते हैं। खसूसन आपके रिज़्क़ के मसाइल ख़त्म करने के लिए सूरह फातिहा के मुतल्लिक एक राज भी आपको बताएंगे, ताकि आप खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। यह कुरान पाक की एक आयत का अमल है। उसको पढ़ने से आपकी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, आपको शिफा आता होगी, आपकी मुश्किलात दूर होंगी, और सबसे बढ़कर अल्लाह पाक आपके दिल को खुशी पूरी फरमा देगा। अल्लाह पाक के कब्ज़ा कुदरत में हर चीज़ है। अल्लाह पाक कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ये इंतहाई आसान वजीफ़ा है। हर इंसान इस अमल को कर सकता है। इस अमल का कोई भी वक्त मुकर्रर नहीं है। आप किसी भी वक्त इस अमल को कर सकते हैं। इस अमल को आप हर नमाज के बाद भी कर सकते हैं। इस अमल को करने के फ़ौरन बाद अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करनी है। इंशाअल्लाह आप जिस मकसद के लिए या किसी भी हाजत के लिए आप जो भी दुआ करेंगे, अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल फरमाएंगे। इस अमल को आपने तब तक करते रहना है जब तक आपका मसला हल नहीं हो जाता। जिंदगी की हर मुश्किल के लिए सूरह फातिहा शिफा है। याद रहे, हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। अगर सूरह फातिहा में अल्लाह पाक ने कोई चीज़ रखी है, तभी तो हर नमाज में सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। बल्कि सूरह फातिहा की एक आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह पाक ने इस आयत में खजाने रख दिए हैं। इस आयत को आपने सुबह शाम 100 मरतबा पढ़ना। इस आयत को पढ़ने से आपको बहुत से फ़वाइद हासिल होंगे। एक जगह बैठकर आपने अव्वल और आखिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, क्योंकि दरूद पाक पढ़ने से अल्लाह ताला आपके उस अमल को मकबूलियत के मकाम तक पहुंचा देते हैं। जब हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मरतबा दरूद पाक पढ़ते हैं तो 10 रहमतें आप पर नाजिल होती हैं। जब आप 11 मरतबा दरूद पाक भेजेंगे तो आप पर 110 मरतबा रहमतें नाजिल होंगी। आप जो भी वजीफ़ा या अमल करें तो दरूद पाक लाजमी पढ़ा करें, तो आप पर रहमतों की भरमार हो जाएगी।
عمل کا طریقہ یہ ہے کہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور ان کے درمیان میں ایک تسبیح ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ لینی ہے۔ اللہ پاک کو اپنے بندے کا اعتراف بہت پسند ہے۔ جب بندہ عاجزی دکھاتا ہے اور اللہ کو اپنا معبود حقیقی مانتے ہوئے اللہ سے حاجات کو طلب کرتا ہے۔ محترم ناظرین، جب آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ فاتحہ میں مانگنے کا انداز مومنین کو سکھلایا ہے کہ پہلے اس کی حمد کہو، پھر ایاک نعبد کہہ کر اس سے عہد بندگی کرو، پھر اس ایاک نعبد کے بعد پھر ایاک نستعین بھی اس لیے کہا گیا کہ ہماری عبادت فرشتوں جیسی نہیں۔ شیطان ہماری عبادت میں دکھلاوے کے وسوسے ڈال کر اسے خراب کرنے کے درپے ہے، اس لیے ہم عبادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد کی خواہ بھی ہیں کہ وہ شیطان کے مقابلہ میں ہماری مدد فرمائے۔ محترم ناظرین، اس عمل کو جس بہن بھائی نے بھی پڑھا ہے یا پڑھ رہے ہیں انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ آپ بھی سورہ فاتحہ کے اس عمل سے ہر ناممکن کام کو کیسے ممکن کر سکتے ہیں جو آپ کو عمل یا وظیفہ بتایا گیا ہے، یہ آزمودہ اور گارنٹی شدہ ہے۔ جب انسان پر ہر طرف اور ہر تدبیر کے دروازے بند ہو جائیں تو اس عمل کا کمال اور تاثیر بے نظیر ہے۔ سورہ فاتحہ کے اس عمل سے آپ کا ہر ناممکن کام ممکن ہو جائے گا، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ گناہوں کی فضائیں عام ہوں تو ایسے وقت میں سورہ فاتحہ شفا ہے، دوا ہے، دعا ہے، غذا ہے، حفاظت ہے، کفایت ہے، مدد ہے، راحت ہے، سکون ہے، چین ہے۔ جی، سورہ فاتحہ راحت و برکت ہے۔ سورہ فاتحہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ سورہ فاتحہ کو اپنی زندگی کے لیے روزمرہ کی معمولات میں شامل کریں۔ سورہ فاتحہ کی ہر آیت، ہر لفظ بابرکت ہے۔ سورہ فاتحہ کے اس عمل کو آخری اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت اللہ پاک کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس وقت قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تو اس میں 3 آسمانی کتابوں یعنی تورات، انجیل، زبور اور تمام آسمانی صحیفوں کی برکت داخل کی گئی اور قرآن پاک کی ساری برکت سورہ فاتحہ کو دے دی گئی، اور سورہ فاتحہ کی تمام برکت اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں داخل فرما دی۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ سورہ فاتحہ کا ثواب 2/3 قرآن کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ کو عرش کے خزانے سے 4 چیزیں ملی ہیں، ایک سورہ فاتحہ، دوسری آیت الکرسی، تیسری سورہ بقرہ کی آخری آیات اور چوتھی سورہ کوثر۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں نقل ہوا ہے کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور ہر انسان کے جسم میں بڑے عضو 7 ہیں، پس جو سورہ فاتحہ پڑھے گا اس کے 7 عضو 7 دوزخ سے محفوظ رہیں گے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ اس سورت کو بچھو کے کاٹے ہوئے پر 7 مرتبہ پڑھ کر اگر دم کریں تو انشاءاللہ فوراً آرام ملے گا۔